त्याग कीजिएगा, जय श्री राधे। क्योंकि भगवान का नाम टेढ़ो भला, ईश्वर का नाम टेढ़ो भला। हरि बोल। तो मैं कह राम राम नहीं बोल करके मरा भी बोल सकूं तो आप तो मैं नहीं बोलती। हिंदी कवि ने लिखी है क्या, ओ उल्टा नाम जपी जग जाना, बाली बिकी भायो ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सीताराम कहिए हे तीर्थ गढ़िए, सीताराम कहिए चाहे दिल राखया, चाहे दिल रहिए। सीताराम साधे श्याम की, सीताराम की, कीर्तन कराने वाले की, यहाँ के मेरे नारी की। अरे राधे 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 बोलो, ओरे माँ যদি যাবি মধুর বৃন্দাবন, রাধে রাধে বলো রাধে 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 বলো, যদি যাবি ধনে কোথায় গেল কি নাগষ্ট পালা কুঞ্জ বিলাস। हमारे राधा कृष्ण रास में रासलीला करके, हमारे राधा और कृष्ण जी रासलीला में नृत्य करके, हमारे राधा कृष्ण जी जो सोए हुए हैं, तो राधा और कृष्ण जी को जगाने के लिए इधर तो सुबह हो गए हैं, अब जगाने के लिए सब कोई सोच रहे हैं हमारे राधा गोविंद अखरे जागलो ना देखे, अखरे राधा गोविंद जागलो ना देखे। এখন বৃন্দাবনের পাখিগণ সারা সবাই বললেন রাধা গোবিন্দকে জাগাও জাগাও তাড়াতাড়ি করে, জাগাও তাড়াতাড়ি করে, जल्दी से जगाओ नहीं तो कलंक और सीमा रोवे ना।
ঋষি কহাইল গোবিন্দ ঋষি কহাইল আগে আয়ু ছিল আগে আয়ু ছিল सुबह हो गया है, एक बार जगे जाओ जग जाओ। बोले सीनाई सीनाई कैसे जगाते हैं? उठो उठो प्राण गोविंद निशी कहाइलो नदी आर लोक सब जागी आउठिलो। हरि ओम बेते गो इला लागे कदम रे आयो Oh
सोए हुए हैं वो देख करके कौन जगाते हैं ना ओम पे ते कोकिला डाके आम के पेड़ में आम के वृक्ष में बैठ करके कोकिला डाकते हैं और कदम में मयूर कदम के वृक्ष में बैठ करके मयूर डाकते हैं क्या केऊ केऊ आम के वृक्ष में बैठ करके बोलते हैं और कदम के वृक्ष में बैठ करके बोलते हैं तुम्हें मयूर बोलते हैं तुम कौन हो जो तभी से तुम कुहू 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 करके तुम पुकार रहे हो क्यों पुकार रहे हो बोलते हैं भगवान जीवों को शिक्षा दिए हैं क्या लिखे हैं कू माने अंधकार और हु माने प्रकाश আমাদেরকে বলেছেন যে ওরে জীব তোমরা মায়া অন্ধকারে না থেকে তোমরা একবার জ্ঞানের রূপ প্রকাশে এসো আর কে বললেন এখন क्या कर रहे हैं ना जैसे ही कदम के पेड़ में मयूर बोलते हैं केऊ 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 वो शब्द सुन करके এখন কপত আর কপতি এসেছে তাড়াতাড়ি করে কপত আর কপতি এসেছে কপত মানে কি कबूतर कबूतर और कबूतरी आकर के कोकिल और मयूर के प्रति बोलते हैं कोकिल से তুমি যে কেউ কেউ বলছো তুমি যে কুহু কুহু বলছো তোমরা কে এই যে আমার রাধা গোবিন্দ ঘুমিয়ে আছে আর তোমরা যে গোলমাল করছো হাল্লা করছো তাহলে তো রাধা গোবিন্দ জেগে যাবে कबूतर बोलते हैं कबूतरी से कबूतरी ए कबूतरी हम एक प्रश्न पूछेंगे बोला क्यों पतिदेव क्या हुआ बोलिए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ना कबूतरी तुम्हारी राधा रानी का केगो पति है हाँ पोती कपोती ओए पोती কপত বলছে तुम्हारे राधा रानी कोई पोती राधा रानी कोई का पति राधा रानी आया रे पोती ना कृष्णा पति राधा रानी कोई पति
রাধা রানীর কয়টা পতি গো? বলছে কেন পতি রে, কি হয়েছে? ना देखते हैं वन में हमारे कन्हैया जी के साथ सोई हुई है और घर में है आयान पति। ঘরে পতি একটা ঘরেও পতি, একটা ঘরেও পতি। রাধা রানী ও পতি, বলো বলো। এক ঘরেও পতিয়া, ঘরেও পতি, রাধা রানী সীতাপতি। ও ঘরে পতিয়া বাইরে পতি রাধা রানী কয়টা পতি ঘরেও পতিয়া, ঘরেও পতি, রাধা রানী নারী গোটা পতি পতিয়া, জগৎপতি, নারী সীতাপতি। মহাদেহ পতিয়া জগৎপতি সতী নারী গোটাপতি ওই জন্য বললে যে নারী দুপতির ভজনা করে, যে নারী দুপতিকে ভজে আরে সে হয় গো সতী নারী। গানা করে সেই হরিব গতি নারী অবপত্রের ভজনা করে সে হয় গো সতী নারী। গানা করে এই হরিব গতি নারী আর এইদিকে আবার অরুণ উদয় হইতে লাগিলেন। অরুণ মানে, অরুণ মানে কি না সূর্য। সূর্য আবার উদয় হইতে লাগিলেন। দেখো দেখো সূর্য উদয় হইতে লাগিল। যদি জুটিলা আর কুটিলা যদি জেগে সীমা রইবে না। রইবে না তাই তাড়াতাড়ি করে একবারে জাগা ললিতা বিশাখা। এখানে আরি অপুরন পুন উদিত উদিত সুমুদবারণ রে। শোনো শোনো, কত যোগী ঋষি মুনি যোগ যোগান্তর করে আরাধনা করে রাধা গোবিন্দকে যুগল করতে পারি না। আর আজকে তুমি গড়া যুগল ভেঙে দিলে। তবে অরুণ, তোমার কি মনে বিচার নাই? তোমার কি মনে মমতা নাই? তোমার একটুকু দয়া নাই, দয়া নাই। ওহে অরুণ, তখন ললিতা বলছে তাড়াতাড়ি করে আবার রাধা গোবিন্দকে জাগাও। তাড়াতাড়ি করে রাধা গোবিন্দকে জাগাও। তাই ঘরে বৃন্দাবনে দুটি পাখি বাস করিত, তার নাম সুখ আর সারি। सुखार सारी वृंदावन में दो पक्षी थे, उनके नाम क्या थे?
गोविंद को जल्दी से इधर सूर्योदय हो गया है, जल्दी से हमारी राधा और गोविंद को जगा। अगर सुख सारी दुख जले उठिया बिहाने पासियाने दिलो बोलो रे
কাছে চলে গেল। মন্দিরে তোমরা করলে আর মায়ের কোলে বসে এখন ক্ষীর নবনিষ্ঠানা ভজন করে। মাকে বলছে, মা ও মা, জানো অবশ্যই মায়ের কোলে নদী খেতে খেতে বলে ও মা, আজকে আমি বনে যাব, বনে জানো, আজকে আমি গরু বাগান যাব জানো মা। অবশ্যই আমার এর উপরে নদী খেতে খেতে বলে सजाने के लिए कुछ लाइए। कैसे जाएंगे वो दोस्त? हरि बोल हरि बोल। अभी नेचे नेचे जाबो मा, नेचे नेचे जाबो मा, नेचे जाबो मा, नेचे नेचे जाबो मा। इंगा बोले राखल संगे नेचे जाबो मा, इंगा बोले राखल संगे नेचे नेचे जाबो मा, इंगा बोले राखल संगे नेचे नेचे আমি বৃন্দাবনে রাখাল সঙ্গে নেচে নেচে যাব, আমাকে জলদি করে তাড়াতাড়ি করে গোষ্ঠীর সাজে সেজে নাও মা। অবয়া লকাতে লগা ভালে বনমালা জামা গলে
যাইয়া যাব মা যাইয়া যাব মা জানো তখন মা নন্দ রানী বলল বাপে কপালে রে আমি তোমাকে কিছুই বনে যেতে দেব না কেন জানিস তুমি তো আমার 10 নাই 5 নাই সাথেরই একটা আর তুমি বলছো বনে যাব তোমাকে বনে যেতে দেব না জানিস বাবা তুমি তো হইলে বালক ছিলে অবাধ ছিলে তুমি কি ভালো মন্দ জানো হ্যাঁ ও বাবা ও গো চঞ্চল বা ছুরি সনে কেমন ধা জীবনে তুমি কেমন করে বেড়াবি তোমাকে যেতে দেব না তুমি ভালো মন্দ কিছুই জানো না বাবা ওরে বাবা তুমি কিছুই বলো কিন্তু আমি তোমাকে বনে যেতে দেব না বনের কথা বলছো জানিস ত্রেতা যুগের কথা আমার মনে হলো কি ত্রেতা যুগে বনে রামচন্দ্র ভগবান বনে গিয়েছিল ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র ভগবান যখন বনে গিয়েছিল তখন তার ঘটনা কি হয়েছিল বনে যে গিয়েছিল আমার রামচন্দ্র আমি তোমাকে শোনাচ্ছি ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র ভগবান বনে গিয়েছিল জানো ওগো ওগো বনেতে হারিল সীতা ঘরেতে মরিল পিতা বনেতে হারিল সীতা শক্তি ছেলে পড়িল লক্ষ जाना बने वन में जो हमारे रामचंद्र भगवान गए थे तो क्या हुआ था अरे
ওগো ঘরে তেমন রিল পিতা বনেতে হারিল সীতা আরে বনেতে লীলা পিতা বনেতে হারিল সীতা আর ঘরে তেমন রিল পিতা বনেতে হারিল সীতা আরে বনেতে লীলা পিতা হায় আমার বনেতে হারালো সীতা আরে শক্তি ছেলে হরিল লাখা নানা বলে ভাইকে হনো মানে ছিল রে ভাইকে হনো সঙ্গে ছিল ঘরের প্রাণ বাঁচাইল ভাইকে হনো সঙ্গে ছিল ঘরের প্রাণ বাঁচাইল ভাইকে হনো সঙ্গে ছিল দারুণ বসু তাই একদিনের কথা सुन बाप गोपाल एक जन्म का बात सुनो कन्हैया एक जन्म में मेरे नाम थे धरा ब्राह्मणी और मेरे पति का नाम थे गरुड़ बसु एक जन्म का बात सुनो हम कितना कष्ट से तुमको पाए हैं ना एक दिन हमको परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए थे क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं था कोई संतान नहीं था इसीलिए करके हमको परीक्षा करने के लिए भगवान जी ने आए थे कैसे ना एक दिन कन्हैया जी धरा को परीक्षा करने के लिए वो जा रहे थे पथ मध्य मतलब रास्ते में भोलेनाथ के साथ में दर्शन हो गए भोले बाबा के साथ में दर्शन हो गए तो भोले बाबा बोले कन्हैया से कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो बोला क्यों ना हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ बोला हाँ जा रहे हैं एक भक्त को परीक्षा करने के लिए ऐसा है बोला चलो तो कन्हैया जी और भोले बाबा दोनों परीक्षा करने के लिए वो जा रहे हैं कन्हैया जी बोलते हैं सुनो सुनो हम अतिथि के भेष में धरा के घर में जाकर के परीक्षा लेंगे तो इस रास्ते में एक दुकान सज करके तुम बैठे रहना तो भोलेनाथ रास्ते में दुकानदार बन करके वो बैठे हैं और कन्हैया जी अतिथि के भेष में जाकर के धरा के द्वार में जाकर के बोलते अरे धरा सुनो सुनो ও ধরা আমি যে সারা দিন থেকে কিছু মুখে অন্ন দেইনি তোমার বাড়িতে যদি কিছু অন্ন আছে তাহলে আমাকে আর জায়গা আমি ঢাকা
भिक्षा के जगह में हमको धक्का मार के निकाल दिया, हमको कोई भिक्षा नहीं दिया। तो घरे घरा के बल्ला पति